Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le deuxième chapitre, comptabilité analytique. On a déjà vu pourquoi la comptabilité analytique est nécessaire dans la vidéo précédente. Aussi, dans le processus de production ou les différents coûts. Maintenant, on va voir les charges de la comptabilité analytique à partir des charges de la comptabilité générale. Et en deuxième lieu, on va voir classification des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc, on commence par les charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique. في الكونتا جينيرال كاينين دي شارج اللي داخلين في الكونتا اناليتيك وكاينين دي شارج اللي ما داخلينش. هادوك لي شارج اللي ما داخلينش كيتسموا لي شارج نون انكوربورابل ولي شارج اللي داخلين كيتسموا دي شارج انكوربورابل. وكاينين دي شارج في الكونتا اناليتيك اللي ما داخلينش في الكونتا جينيرال كيتسموا لي شارج سوبليتيف. داكور. بالتالي les charges de la comptabilité analytique تساويو ليا les charges de la comptabilité générale كنقصو منهم les charges non incorporables وكنزيدو ليهم les charges supplétives. نشوفو شنو هما هاد les charges non incorporables. هما اللي قلنا كاينين في الكونتا جينيرال وما داخلينش في الكونتا اناليتيك. الكونتا اناليتيك ما كتاخدش بعين الاعتبار دي شارج اللي هما ريال ولا غير بروبابلمون كنديروهم باش ربما غيكون عندي واحد الشارج بحال لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اي بور ريسك اي شارج. دونك هاد لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اي بور ريسك اي شارج هادو كديرهم الكونطا جينيرال كاحتمال ان غيكون عندي واحد لا شارج خاصني نخزن ليها فلوسها او كا وقعات. الكونطا اناليتيك ما كتاخذهمش بعين الاعتبار. الكونطا اناليتيك كتاخذ كو لي شارج ريال، يعني لي شارج نون كورون تما ما كتاخذهمش بعين الاعتبار. لي زامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور بالضبط ما كتاخذهمش بعين الاعتبار. لامبو سور ريزولتا اوسي و لي شارج سو رابورتون aux exercices intérieurs، c'est-à-dire هادوك لي شارج اللي كيكونوا ماشي ديال هاد العام، تاخذ هي غير لي شارج ديال العام فاش خدام، ما كتاخذش لي شارج ديال شي حاجه فاتت ولا شي حاجه جايه. داكور. بالنسبه لي شارج سوبليتيف قلنا هما لي شارج اللي كاينين في كونطا اناليتيك والكونطا جينيرال ما كتاخذوش بعين الاعتبار. عندنا جوج: الريمونيراسيون تhéorique des capitaux propres au taux du marché financier. دونك هنا الريمونيراسيون ديال الكابيتال كتاخذها بعين الاعتبار، والريمونيراسيون ديال هذاك ليكسبلواتون اولا لو ديريكتور ولا لو جيرون ديال لونتربريز كنديروا ليه الا ما خداش بطبيعه الحال الا ما كانش محسوبه ديجا. الكونطا اناليتيك كتاخذها بعين الاعتبار هي اللي كتسمى الريمونيراسيون دو travail de l'exploitant si son salaire n'est pas enregistré en comptabilité parmi les charges du personnel. هادو هما جوج ديال لي شارج لي كونطا اناليتيك تدخلهم والكونطا جينيرال ما تيكونوش فيها. داكور. هادو هما لي شارج لا كونتابيليتي اناليتيك. On passe d'abord la classification des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. بالنسبة les charges de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique, مقسمين لجوج ديال les charges directes ou indirectes. Les charges directes هما التكاليف اللي كيخصو منتوج واحد ما تيكونش داخلين فيه بزاف ديال التكاليف. يعني ديك التكلفه فاش كنبغيو ندخلوها في تكاليف اخرين ما كنحسبوش. داكور. يعني كدير لا لافيكتاسيون ديريكتومون لي ديفيرون كو. اما لي شارج انديريكت هو اللي بلاكس ديال الاخرين تيخصنا ضروري تيخصهم واحد الحساب كيخصهم التقسيم باش نديروا ليه لافيكتاسيون. يعني كنديروا ليه سكون ابل لا ريبارتيسيون عاد كنديروا ليهم لامبوتاسيون. Donc, les charges directes, ce sont les charges affectées directement à un coût déterminé, sans calcul préalable. Autrement dit, ce sont des charges qui concernent un seul produit. بحال مثلا l'achat de matières premières. هذه راه داخل باينه راه لي شارج او التكاليف ديال الشراء، التكاليف ديال لاشا ديال لابروفيزيونمون كيما شفنا
في الفيديو اللي فات. D'accord. Amma les charges indirectes, ce sont les charges qui concernent plusieurs coûts et doivent de ce fait faire l'objet d'une analyse et d'une répartition entre les différentes sections de l'entreprise avant d'être imputées aux différents coûts. مثلا les charges d'administration هي التكاليف ديال الإدارة. هنا فين داخلين؟ يعني ما بينش لي ديريكتومون راه داخلين في لو كو سويفون، لا داخلين في ديفيرون كو، داخلين في الديستريبيسيون، داخلين في اوسي في لابروفيزيونمون وفي البرودكسيون، يعني داخلين في كاع لي كو، وبالتالي خاصنا نديرو ليهم سكون ابيل لا ريبارتيسيون. عاده كنديرو ليهم لامبوتاسيون في لي ديفيرون كو. هادو هما لي شارج انديريكت. دونك جيسبر يكون هادشي واضح. On passe l'application pour concrétiser هادشي اللي شفنا. L'entreprise Orientex fabrique et commercialise deux produits, des pantalons et des jupes. Les deux produits sont fabriqués à partir d'une seule matière première, le tissu Dakal, acheté en rouleau de 50 mètres de longueur chacun. La fabrication se fait en deux étapes. Le tissu passe d'abord dans un premier atelier les coupe, où l'on obtient des pièces de tissu coupées, suivant les modèles fournis. Les pièces ainsi coupées passent ensuite dans un second atelier couture finition. L'entreprise calcule ses coûts mensuellement. Pour le mois de janvier 2019, les données de son activité se résument ainsi. Donc voilà, pendant le mois de janvier, les charges de l'entreprise Orientex ou les produits d'Yalha. Achat consommé de matières et fournitures, autres charges externes, impôts et taxes, charges personnelles, dotation d'exploitation, autres charges d'exploitation, ou les charges financières مجموعين, ou les charges non courantes, ou l'impôt à le résultat, ou le résultat qui est bénéficiaire de 136 410, ou les produits de la vente de produits finis, ou la variation de stock de produits finis qui est négatif. D'accord? Données sur l'activité. La valeur des matières premières consommées concerne les pantalons à raison de 70% et les jupes à raison de 30%. يعني هنا الماتير بروميير اللي كيكونسوميو لي بونطالون كتر من اللي كيكونسوميو لي جوب. لي بونطالون تقريبا 70% ولي جوب 30%. لا مان دوفر ديريكت يعني ما خاصناش نديرو ليها اون ريبارتيسيون لحقاش ماشي انديريكت. عندنا في لاتوليي كوب 5000 heures à 9 dirhams l'heure, فيها 3600 heures pour les pantalons. يعني le reste هو اللي pour les jupes. Atelier couture fait 8600 heures, تاهي 9 dirhams par l'heure, dont 2200 heures pour les jupes, c'est-à-dire le reste pour les pantalons. Autre information, la gestion de l'entreprise est assurée par Monsieur Badr, propriétaire et exploitant de l'entreprise, qui ne perçoit aucune rémunération en contrepartie de ce travail. Cette rémunération peut être évaluée à 6000 dirhams par mois. D'accord? Donc, l'application, c'est là. L'entreprise Orientex كتصاوب السراول ou les jupes ou سايس. هاد les deux produits كيصاوبوهم من ماتيا بروميير وحده، يعني من نفس الثوب كيتشرى تيكون فيه 50 متر ديال الطول. الفابريكاسيون كدار في دوز ايتاب، يعني في دوز اتوليي ديال كوب سيتادير اللي تيقطع و كوتور فينيسيون اللي كيخيط والفينيسيون. عطاونا لي شارج، عطاونا لي برودوي، عطاونا شحال كنستهلكو ديال الماتيير بروميير بوغ لي بونطالون و بوغ لي جوب، عطاونا شحال ديال الساعات وبشحال كل ساعه. داكوغ؟ وعطاونا هذاك بدر اللي هو البروبريتير ما كياخد قالك حتى شي صالير مقابل هذيك الخدمه اللي كيدير، اللي تقريبا الريمونيراسيون ديالو كتقدر ب 6000 dirhams par mois. دونك شنو مطلوب منكم؟ déterminer le total des charges de la comptabilité générale, le montant des charges non incorporables, le montant des charges supplétives, le total des charges de la comptabilité analytique ou le montant des charges directes et indirectes. Donc هاد les charges كلهم شناهم دابا؟ شنا les charges de la comptabilité générale.
هادو عارفينهم حنا ديجا. لي شارج نون انكوربورابل هما لي شارج اللي قلنا كاينين في الكونطا جينيرال وما كيدخلوش في الكونطابيليتي اناليتيك. لي شارج سوبليتيف هما اللي قلنا كاينين في الكونطا اناليتيك وما كيكونوش في الكونطا جينيرال. ولي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك حسبناهم قلنا كيساويو لي شارج لا كونطابيليتي جينيرال، كنقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل لحقاش ما كيكونوش داخلين فيها في الكونطا اناليتيك، وكنزيدوا عليهم لي شارج سوبليتيف. ولي شارج ديريكت و انديريكت حتى هما عرفناهم. داكوغ، دونك خرجوا ليكزارسيس. لي شارج لا كونطابيليتي جينيرال اشنو درنا؟ جمعوا لي شارج اللي كاينين، فوالا كاع هاد لي شارج اللي عندنا غادي نجمعوهم. لي شارج ديال ليكسبلوطاسيون، لي شارج فينانسي و لي شارج نون كورون هما هادو ديال الكونطا جينيرال، هادو واضحين. دونك اون باس لي شارج نون انكوربورابل. ديجا شناهم، قلنا شنو كاينين فيهم لي بروفيزيون بور ريسك شارج بور ديبريسياسيون، فيهم لي زامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، فيهم لامبو سيغ لو ريزولتا وفيهم لي شارج نون كورون وفيهم لي شارج ديال لي زيكزارسيس انتيريور. دونك بالنسبه لينا حنا في ليكزارسيس شنو هما لي شارج اللي عندنا نون انكوربورابل؟ دونك اشا كونسومي داخلين، اوتر شارج اكسترن داخلين، امبو اي تاكس، شارج بيرسونيل، دوتاسيون. هنايا ديكسبلوطاسيون ما محددش ليا واش اون نون فالور، وبالتالي غتاخدو هادي بعين الاعتبار، يعني هادي ماشي شارج نون انكوربورابل. اوتر شارج ديكسبلوطاسيون اوسي داخله، شارج فينانسي اوسي. دونك شارج نون كورون و امبو sur le résultat هما les charges non incorporables. Donc voilà, عندنا charge non courant 2000 و impôt sur le résultat 3000 ce qui donne 5000. بالنسبه لي charge supplétive قلنا عندنا جوج، الريمونيراسيون ديال لي كابيتال و الريمونيراسيون ديال l'exploitant. بالنسبه هنا في l'exercice عندنا جوست الريمونيراسيون ديال l'exploitant 6000. دونك charge la comptabilité analytique غتحسبوهم. charge la compta générale هي هادي، نقصوا منها charge non incorporable 5000 ونزيدو ليها 6000 ce qui donne 498800. دونك لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت، قلنا لي شارج ديريكت هما اللي كيدخلوا ديريكتومون في لي كو، و انديريكت اللي خاصهم لامبوطاسيون. دونك لي شارج ديريكت اللي عندنا في هاد ليكزارسيس هما اشا كونسومي ديال ماتيير و فورنيتور، ولا لي شارج دو بيرسونيل اللي كتمثل في لا ما دوفر. دونك اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور قالوا لينا 70% كتمشي لي بونطالون و 30% كتمشي لي جوب، غادي تحسبوها. ولي شارج دو بيرسونيل كيفاش غادي نحسبوهم؟ دونك عندنا 5000 ساعه ب7 دراهم، 3600 ديال لي بونطالون، دونك لو ريست ديال لي جوب، وهنايا 8600 2200 ديال لي جوب، و لو ريست لي هو 6400 ديال لي بونطالون. دونك غنجمعوا الساعات ديال لي بونطالون في لاتوليو كوتور كوكو وغادي نضربوهم في 9 درهم، وداكشي نيت اللي غنديروا لي جوب باش نحصلوا على هاد لي مونطون. داكوغ، و لو ريست سو سون دي شارج انديريكت. دونك جيسبر يكون هاد لي شارج كلهم الكلاسيفيكاسيون دي شارج يكونوا واضحين. Si vous avez des questions خليهم ليا في commentaire ونجاوبكم عليهم ان شاء الله. À la prochaine vidéo ان شاء الله qui sera sur les stocks. Au revoir.